Hello mga kabady. By the way, my name is Michael Valcorsa from Section Hotel. And atong istoryahan ang executive clemency. Or what is executive clemency? Sa dili pa nato usudlon na topic is ato sang himay-himayon. Ang executive, from the word executive, is na siya tulo ka branches, which is ang legislative, kaduha judiciary, ang pinakalas is executive. Ang legislative is mao na sila ang tigbuhat og balaod. Ug nasa duha ka chamber. Mao ni ang ginatawag natong upper house, then last is lower house. Upper house na diri ang mga senate or senado. Ang lower house is mao ni ang House of Representative. So, proceed ta sa judiciary. Ang judiciary is diri makita ang Supreme Court. Ang Supreme Court is the one interpret the law. So, headed by Chief Justice. Ang executive, the last is executive. Executive is diri makita nato ang president. Which is sa term karon is mao ni atong president is si Bongbong Marcos. So, unsa daw ang executive clemency? Executive clemency refers to reprieve, absolute pardon, conditional pardon. Second one is we have commutations of sentence, as may be granted by the President of the Philippines upon the recommendations of BPP, o gitawag na to Board Pardon and Parole. So, sa dili pa ta mosulod ana, absolute pardon, conditional pardon is ila-ilahan sa nato ang pardon. Ang pardon is in act of grace proceeding or isa ka grasya nga gihatag sa president from the power of the entrusted with the execution of the laws, which exemptions an individual to whom it is bestowed from the punishment that the law inflicts for a crime has been committed. So, muna akong giingon, ang pardon is nagpakita ni siya og isa ka kaluoy sa presidente kay dili tanan na convict is naisala. Ang uban mong good is nauban nga na convict tungod kay silang napasinginlan. So, gitagaan og chance or gitagaan og grasya or kaluoy sa president nga kana nga convict. So, mo ni siyang nabuhat ang pardon. So, ang pardon is natay gitawag nga general types of pardon, which is duha ka buok. Ang special pardon o general pardon. Ang special pardon is, from the word special, is single pardon give to a single individual. So, isa lang gid ka tao ang gipag-istoryahan ni. While ang general pardon is ang pardon to give a classes of a group of people. So, isa ka grupo. Ang isa ka grupo, which is, for example, mga rebellion, is mauna siya tagaan gihapon sa president or grant. So, natay kinds of pardon, which is gitawag na to conditional pardon o absolute pardon. Conditional pardons refers to the exemptions of an individual which certain limits or condition from the punishments which is laws inflict for the offense he had committed and resulting in the partial extensions of his criminal liability. So, from the word conditional. So, ang isa ka pardon, dili pasabot nga gi-release nila is wala na yung naon. From the word conditional, which is ang pardone gipagawas nila or sa community, which is na siya rules and regulation nga sundon. Na kumbaga na pa siya rules nga
para iyang ipaprove. Pagbuingon tag absolute pardon pod is refers the total extension of the criminal liability that individual to whom it is granted without any condition. Gain na conditional, karon is absolute is without condition. So pag once nga ila nag-release ay isa ka convict, mga kabady, is wala na siya, walay kondisyon nga mahitabo. Ug mabalik ang iyang civil and political rights. For example, si President or ex-President Joseph Estrada, which is nakasala siya or na-convict siya with plunder nga kaso, RE, sa balaod nga RE 7080. Tungod kay nakuan siya sa kabanang bayan og 50 million, which is gihatag ni President Gloria kani nga kuan sa iya, gihatag sa ni Gloria para siya matagaan or mo ni gitawag nga absolute pardon. So unsay effect sa pardon? Mga effects ta or mga epekto. It is it removes penalty and disability and restore full civil and political rights. So pag makakuan ka ani no sa pardon, it is remove penalties and disabilities. Tanan nimo nga penalties is mawala, disabilities. Ug tanan nimo nga full civil and political rights is mabalik. So pag mo intag civil rights is mao ni ang right to vote. Kumbaga ay mong mga rights nimo is babalik para sa imuha. So ikaduha, it does not discharge the civil liabilities of the convict to the individual has the wrong represent no power of the pardon a private wrong. Then ikatulo, it does not restore offices property or right vested in other in consequence of the conviction. So sa limitation and disqualifications upon the pardoning power. So some limitations and disqualification is it may not be exercised in impeachment. Ikaduha, may not be exercised only after convictions by the final judgment. So kinahanglan na convict na ka, adisir ka ang qualification man good is sa qualification sa pardon is kinahanglan convicted ka, adisir ka mo-apply ani, adisir ka maka-apply ng pardon. So let's proceed sa commutation of sentence. Commutation sentence is from the word commutation sentence is an executive clemency hanging a heavier sentence to a less serious one or a longer present terms to a shorter one. So katong mga gitawag nato katong mga tag-as na or mga bugat ka mga kaso, taas nga pag or termino nga imuhang i-serve sa sulod sa presuhan is pag maka-apply ka ning commutation of sentence is ang imuhang kaso is reductions or lowering, shortening of the sentence. So imbis nga ang imuhang kaso nga maximum is mahimo na lang siya og minimum. So mugamay
Kay sa una mong good nabay tay death penalty, karon wala na tay death penalty, so natay gitawag nga commutation of sentence. So ang imuhang what if si Juan 70 years old na, so mahulog siya og reclusion perpetua, kay di wala naman tay death penalty or palagi wala na tayo death penalty, so mahulog na siya og reclusion perpetua or life imprisonment. So pag maka-apply ani si Juan sa commutation sentence is ang iyahang kasagraan man gid sa reclusion perpetua is 20 years and 1 day to 40 years. Mo na 40 years ang maximum, ang minimum is 20 years 20 years lagi ang minimum. So ang iyahang pag naka-serve na siya or bisag 20 or ang minimum lagi 20 years, naka-serve na siya sa 20 years and 1 day, so pwede siya ma-apply ani ang aning commutation sentence. So, kinsa may nag-grant ani? Granted by the President with the recommendations of BPP. Granted after the conviction but not erase the fact of convictions of the persons. Granted with the conditions and maintaining the good behavior. So, let's proceed the reprieve. So, unsa ang reprieve? Ang reprieve refers that the term deferment of the implementations of the sentence for a interval of time. It does not annul the sentence but merely postpone or suspend its execution. The postponement, withholding, or temporarily stay of executions of that sentence. So kasagraan mga sa reprieve is mao ni ang mga death penalty, mao ni ang reprieve. So for example lang naay babae, nagburos ang babae, tapos mga nakay na siya. So ilargo ba nato bitayon? So ang gibuhat is naatay reprieve para paanakon sa ang babae pagkahuman og panganak after within mga 1 year gikan sa iyang pagpanganak is pwede na siya bitayon. Mao na ang reprieve, na ay kumbaga na ay postpone nga mahitabo. So let's proceed sa amnesty. Amnesty is an act of sovereign power granted by religion or general pardon for a past offenses, usually granted by the favor of certain classes of persons to have committed crimes and political character, such as treason, sedition, or rebellion. So, amnesty is also known as a general pardon or blanket pardon. So, ang amnesty is mo ni siya ang general pardon or gitawag nato og blanket pardon. Blanket which is tanan makabarred niya. Luag siya og luag siya og makabarred. Kay grupo man ang iyang gipuntarya, which is kasagraan
is mao ning nahitabo nga mga rebellion, political offenders. So money kasagaraan sa political offenders is mao ni ang kwadita ito mga kaso. So sa disqualifications for amnesty ta. So disqualifications for amnesty is proclamations number 75 made by Clear that the amnesty shall not be covered rape, act of torture, crimes against and other crimes committed the personal ends. So sa kasagaraan sa amnesty is political crimes. Dili siya, bawal siya og katong mga itong giingon pa dire, siya not covered by rape or act of torture or sa lain-lain pang crime related sa mga political crimes ra ang amnesty or group. Mo na ang iyang disqualification. Then mga effects sa amnesty. Effects sa amnesty is number 1, look backward. Extinguishes criminal liability. Amnesty totally extinguishes criminal liability and reduces to total oblivion. Oblivion is to restore civil and political rights. Mga effects sa amnesty is money, restore civil and political rights. So mabalik ang imuhang civil rights and political rights. Ano siya ang mga effect. So sa executive clemency, petitions for executive clemencies may be reviewed if the prisoners meet the following minimum requirements. So sa executive clemency is kinahanglan makaserve na ka or ma-meet nimo ang following requirements. For the commutation sentence is the prisoner shall be served at least 1/3 of the minimum of his indeterminate and or definite sentence or the aggregate minimum of his indeterminate and or definite sentences. Ikaduha, at least 10 years for prisoners sentenced to reclusion perpetua of life imprisonment for the crimes or offenses committed before January 1, 19. So kinahanglan ang katong nahatulan og reclusion perpetua or life imprisonment at least 10 years ila ma-serve sa commutation sentence. Sunod, ikatulo is at least 12 years for prisoners whose sentenced were adjusted to a definite prison terms of 40 years accordance with the provisions of Article 70 of the Revised Penal Code as amended. So sa 40 years old nga sa 40 years nga term or termino nga dapat i-serve nimo sa sulod sa prisuhan. So at least 12 years naka-serve ka na at least 12 years before ka maka-apply sa executive clemency or di tawag na to commutation of the sentence. Then mga qualification sa commutation of sentence.
mga sentence nga na ikaso nga reclusion perpetua or life imprisonment up sa qualification is at least 10 years nakaserve siya sa prisuhan, at least 10 years. Kaya ang iyang kaso is reclusion perpetua or life imprisonment. So sa 40 years pod, 40 years ang iyang termino sa iyang iserve. So ang iyang 40 years nga dapat iserve niya sa sulod, at least bisag 12 years lang. So sa heinous crime, 1 or more reclusion perpetua or life imprisonment, at least 15 years makaserve siya sa prisuhan. And 1 or more death penalty, at least 20 years makaserve siya, 20 years. Then pwede na siya maka-apply sa commutations of sentence. Then for the conditional pardon, the prisoner shall be served at least 1/2. So minimum the original indeterminate or definite sentence. However, the case of the prisoners to whom convicted in heinous crimes defined Republic Act number 7659 and other special laws, he shall not have served at least 1/2. So sa for example, si Pedro tulan siya og 12 years nga pagkakulong. So ang tunga sa 12 years is mao ang 6 years, at least 6 years man lang sa conditional pardon. Then ang katunga iserve na niya sa community. Pero sa akong giingon pag-ina, conditional pardon, nakagawa siya, pero na siya mga rules ug regulations nga iyang sundon sa gawas within the community. So for conditional pardon, sa iyang qualification, serve at least 1/2 of the minimum of the determinate sentence or defense. So ang heinous crime, at least 1/2 of maximum of indeterminates. So sa akong giingon pa gaina is katunga sa imuhang kaso or sa termino nga gihatag sa imuha sulod sa prisuhan, at least 1/2. So pag sa heinous crime is at least 1/2 of maximum. So mo ni gaina 1/2 maximum sa atong istorya na ako gaina about ka Pedro is dapat ang iyang kaso, for example, 40 years. So at least 20 years katunga sa 40 years is 20 years, at least 20 years nakaserve siya sa kulungan or sa sulod sa institutional correction. So next is absolute pardon. Humanunta sa conditional pardon, pag maintag absolute is matagaina, dapat ang absolute is makagawa siya nga walay kondisyon. Qualification, serve maximum sentence and granted by release and discharge court termination. So for example, si Juan nakulong siya sa bilibid a person, or conditional pardon must be served 1/2, or naka-serve na si Juan sa bilibid o 1/2
of minimum sentence. Tapos nag-apply siya. So ang iyang minimum nga ang minimum niya sentence kay naka-serve naman siya, this is serve 1/2 of minimum sentence, is pwede na siya mag-apply. Then apply siya dito sa Director of Bucor. Then gi-forward ang karpeta, or si Director of Bucor is yang i-forward ang karpeta dito sa BPP at least 1 month before the expiration. So in the other terms of, if served in the municipal, city, or district jail, if kung si Juan is diri siya sa municipal or district jail nag-serve, is si warden is submit to Director of Bucor. So si Bucor ang karpeta or prison records within 30 days. So dito ata sa Bilibid or dito ta direct sa Bucor is 1 month lang. 1 month. Then diri sa warden or municipal city, district city, is na sila gihatag nga within 30 days before the expiration of the 1/2 or of minimum sentence, before ma-expire ang 1/2 minimum sentence ni Juan. Then si Director of Bucor within 15 days i-forward niya ang karpeta or prison record dito sa BPP, which is gitawag na to Board of Pardon and Parole. So if si Juan gikan siya sa Comelec or mga lain nga agency nga ikitrabuhoan, is ang BPP is mag-forward to agency which has jurisdictions over crime, or DND, against national security, DFA, or Comelec. So mangayo sila og unsay comment sa agency, unsay comment og para dugang hatag nga mas mapalig-on og i-grant ba nila or dili ang gi-apply ni Juan. So si BPP hatag siya og referrals, gives referral to a PPA. So si PPA maghatag na dayon si PPA og iyang i-assign si investigations officer to conduct pre-executive clemency or investigation sulod sa 30 ka adlaw. So si investigation officer IO is submit a report to the BPP. So iyang ibalik dito kang BPP. So si BPP or BPP chairman call for a meeting. So ang chairman or ang chairman sa BPP is magpatawag og meeting. So sa meeting natay gitawag nila nga quorum. Quorum is majority members are present. So kinahanglan na agad at least katunga or 5 members. Kay og what if absent ang uban members, absent mas daghan ang nidili, so madinay ang ihang ang gi-applyan ni Juan. If pagdaghan pod ang mo grant or mo uyon, is magpadayon ang
magpadayon ang pagpa-apply ni Juan, which is majority vote to grant recommend for executive clemency. So si BPP recommends to the president, so si BPP gid ang mo recommend kang president, kasi president igo na lang na siya mo hatag og comment or i-deny ba niya or i-grant. Pag i-deny niya, ang remaining nga nabilin sa iyang kaso is ihag itong iserve sulod sa presuhan. If i-grant the president, is mahimo siya og if i-grant ni president is si pardoni, matawag ang isa ka or si Juan, mahimo na siya og pardoni or ma-release na siya. If si Juan na-grant na, so ang tawag ni Juan is pardoni. Kaya natagaan na or na-grant naman sa president. So sa iyang process ani, gibalik na si Juan sa community, is dapat mapakita si Juan or na ay report. Sorry. Wala day report. So, violation, pag na-violation si Juan, or gitawag na itong infraction report, prepared by parole officer. So, Board of Pardon and Parole, or si BPP, magpatawag og hearing. Kay si pardoni or si Juan, nakasala naman po sa community. So, maghatag sila og mangayo og comment si BPP or magpatawag siya meeting para sa ilang masabutan. Kaya nakasala man si Juan or si pardoni, so magpatawag siya hearing. Sa hearing, mubalik gihapon ta sa quorum. Quorum is majority member of BPP. So, dili na gihapon o continue suppression ba or mag-issue sila og warrant of arrest. If continue suppression is continue gihapon ang pag-serve ni pardoni or ni Juan dito sa community. If pagdili gani or magpa-issue sila og warrant of arrest, is si Juan ibalik dito sa prison, ug sa prison dito na i-serve ni Juan ang iyang remaining or nabilin niya nga tuig, nabilin nga dapat niya i-serve sa presuhan. If wala sila makita nga si Juan is maayo siya or magpakita siya sa mga or nisunod siya sa balaod or sa mga rules and regulation, is natay gitawag ka terminations of parole and pardon, which is summary report. So sa summary reports, all behavior during sa supervision, kung si Juan or si pardoni nagbinot-an na, nagbag-o na, so mag-prepared sila, magbuhat sila og summary report prepared by parole officer. So si BPP maghatag din og certificate of final release. So sa violation, badi, pangutana, badi, pwede ba mo reapply kung what if si pardoni or si Juan nakasala otro,
pwede ba mo apply? Ang tubag is yes. Maka-reapply siya. Unlimited. Bisag nakabuhat siya og crime or naka-violate siya sa conditions. Provided nga wala siya provided nga na-serve niya ang 1/2 sa iyang minimum remaining sentence. Kung ordinary crime ang lang ni nabuhat. So sa ikaduha is 1/2 sa iyang maximum sentence kung heinous crime iyang nabuhat nga crime. Kung unsay requirements sa pag-apply is maurasab ang requirements sa iyang pag-reapply. Let's atong summaryhon or summary. So sa executive clemency is si President mag-grant or si Chief Executive. Ang mag-recommend is si BPP. Ang sa investigation is pre-executive clemency investigation. Ang mag-supervise is si PPA. So sa amnesty is granted to groups of political prisoners, while si pardon is granted singly on any crime. So si pagmuintag pardon is any crimes basta isa lang ka tao. Pag muintag amnesty is it is from the word of group or political person. So sa amnesty need a concurrence of majority of the Congress, while si pardon is an act of the President alone. So sa amnesty kinahanglan pa si President mangayo og concern dito sa Congress, while si pardon is only the President ang grant or Chief Executive, while ang amnesty can be granted before, during, and after the trial. Then si pardon is granted only convicted lang. So adisir ka maka-avail sa pardon is kinahanglan unang-una is convicted ka, while ang amnesty is before and after or during the trial pwede ka mo apply. So that's all mga kabady. Thank you.